Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Gidudahang peke nga kwarta, gika-alarma tungod sa pagkatag karon sa Davao City. Bangko Sentral ng Pilipinas adunay tips aron mailhan ang pekeng kwarta. Simbahan sa Jimenez, Misamis Occidental, gipasirad-an human giluwaan sa usa ka content creator ang butanganan og holy water. Usa ka kotse nasunog sa Pagadian City. Driver nagkambyo og baterya, una ang sunog. Tricycle driver samdan human gipusil sa usa ka langyaw nga nangilog og pusil sa usa ka pulis sa General Santos City. Pulis og suspect samdan sab sa ilang pag-inilugay sa pusil. Poultry farm sa Alubihid, Misamis Oriental, gipahunong sa DENR-10 tungod sa reklamo sa pagdagsa sa mga langaw. GMA 75th Anniversary Station ID, miabot na sa kapin, 6.8 million views and counting, human mapusuan sa netizens. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Orgil Relator. Sa mga nagapaninda, kinahanglang magbinantayon gayod nga dili mabiktima sa pekeng akwarta. Sa Davao City Manggod, gidudahang peke nga 1,000 ka pesos ang gibayad sa customer sa usak tindahan. Busa ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagpahimangno nga dapat mahibalo ang publiko sa security features sa banknote. Aniya ang report. Sa usa ka tindahan ug balot sa Barangay Bagoa Playa, Davao City, makitang 1,000 peso bill ang gibayad sa customer ngadto sa tendera sa sobra gatos niini nga bayro nun. Hatag sa babae. Igo lang ako gyana. Kita naman kung murag shadow sa ulo lang na part. Then suklian ako dayon. Apan dihang namingaw na ug iyang gi-double check ang gibayad kaniya nga 1,000. Didto na siya nagduda. Sanglit daw gi-drawing lang ang tulo ka individual nga naa sa kilid dihang gipatungod sa hayag ang kwarta. Atong gabi una, doon na pailaing branch matud pa nga nakadawat sab o gidudahang peke nga 1,000. Gidala sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong banknote sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung ato ikumpara, layo ra kayo no, ang watermark sa kining doubtful nga note kumpara din sa genuine nga banknote. So kung makita nimo ang ihang shadows, grabe ra ka emphasized kaayo. Oo. Then ang ihang 1,000 nga watermark po din sa kilid, layo ra sa 1,000 nga watermark sa genuine. And then ang ihang rolling bar effect nga makita nato din hingabahin, kung ato tan-aw na siya duha daan. And then dapat kasi ana mo ligid siya. As you tilt the money mo ligid siya, dili man siya mo ligid. Ipadala sa head office sa BSP ang maong doubtful nga banknote alang sa opisyal nga deklarasyon nga peke kini. Tulo ka klase ang banknotes nga naa sa circulation nga mao ang New Generation Currency o NGC, Enhanced New Generation Currency o ENGC, ug ang pinakabag-o nga polymer banknotes. Dunay mga pamaagi aron makita ang security features nga common sa tanang denomination aron masayran kung lehitimo gayud ang banknote. Una, ang dagway o hitsura sa banknote. Ta atong ila-ilahon kung unsa ang ihang color scheme ug unsa pod ang mga kinsa ang mga tawo nga naa din. Tan-aw nato nga naa siya mga fine lines, so makita nimo sa agtang, sa mata. Kung makita nga naay diferensya ug hanap ang mata, dinhi na dapat i-feel o hikapon ang banknote. Ang banknote nga papel kay medyo rough. Generally smooth sab kung hikapon ang polymer banknote. Atong ipadagan ang atong mga tudlo dinhi sa Republika ng Pilipinas. So whether NGC, ENGC or polymer, dapat dahol na siya, no? Dahol. Kanang Republika ng Pilipinas mahikapan nato ang mga litra. So this is 50. So kung moadto pud ta sa 1,000 nga polymer pananglitan, kay polymer ang gibayad sa ato,
So mao pag gihapon atong ma-feel nga it should be rough to the touch. Kung itilt ang kwarta, makita nga malahi ang color sama sa thread. Sa mga dunay negosyo, mas maayo nga dunay UV light aron mas daling makita ang mga security feature sa gibayad nga kwarta, labi na kadtong mga dili maklaro sa naked eye, apan mulutaw kung mapasigaan og UV light. Importante nga kahibalo musuta kung peke o dili ang kwarta. Sanglit, kung ikaw ang nagpresentar sa kwarta as payment, ikaw ang manubag. So, it could be nga wa ka kabaw nga kanang piki to siya or doubtful. Pero tungod kay ikaw man ang nagpresenta as payment, so ikaw gyud ang maperwisyo. Kung kadudahan ang gikuptang kwarta, isurrender kini sa pinakaduol nga bangko aron ipasuta sa BSP. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Argil. St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental, temporaryong gipasirad-an human ang giingong pagpangluwa sa Holy Water Font sa usa ka content creator nga nag-viral online. Content creator gipanghimakak nga iya kining giluwaan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human nag-viral ang video sa usa ka content creator nga giingong giluwaan ang Holy Water Font sa St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental sa milabayng adlaw. Temporaryong gipasaradan ang maong simbahan sa pagpangulo ni Osamis Archbishop Martin Humuad. Gikasubo pag-ayo sa Arsobispo ang insidente o gitawag niini nga pagpanamas-tamas sa balay sa Ginoo ang gihimo sa maong content creator. O dili kini dula-dula lang, giyama-yamaan o gipanamas-tamasan ang maong simbahan, mao nga kini atong iuli o atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. Kay ang balaod sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na puntay responsibilidad. Nagkatapok ang mga kaparian sa gawa sa maong simbahan o pinaagi sa usa ka pag-ampo, temporaryong gisilyuhan ang pultahan sa maong simbahan. Sa karon, dili pa masulti sa Arsobispo kung kanusa kini ablihan pagbalik ang St. John the Baptist Church sa Jimenez sa Misamis Occidental. Natukod niadto pang late 19th century o gideklarang National Cultural Treasure niadtong tuig 2021. Until further notice, tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo dili lamang sa usa ka tawo kun dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Hinautunta nga doon na tayo mga penitensya, doon na tayo mga pag-ampo nga paghahimuon, doon na tayo mga sakripisyo nga paghahimuon. Apan sa usa ka video post sa maong content creator, gipasabot niya nga wala siya ng luwa sa Holy Water Font. Inay midungaw lang siya aron sa pag-wish. Nangayo sab siya og pasaylo sa simbahang Katoliko. Nay mga tao nakasunod nga lung maluwa man ko dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan man gali sa inyo ang mga nakasala ko. May ko pasaylo pero wala din ko nakuha ng luwa. Sumala sa PNP nga nagpadangat na og interes ang LGU ug mga representante sa simbahan nga magduso sila og reklamo batok sa maong content creator. Posible sila mag-cite under Article 133 offending the religious feelings. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Operasyon sa mga poultry farm sa Alubihid, Misamis Oriental gipaundang sa DENR EMB-10 tungod sa pagdagsa sa mga langaw sa lugar. Ani ang report ni James Paulo Yap. Sa omnibus order nga gipagula sa Department of Environment and Natural Resources Office, Environmental Management Bureau Region 10, gimando niini ang cease and desist operation sa tanang poultry farms nga anaa sa lungsod sa Alubihid, Misamis Oriental. Kini gumikan sa mga reklamo sa mga residente sa palibot
nga pagdagsa sa mga langaw. Sa sulod lang sa 2024, upat ka complaint nga, similar complaint nga to ang na-receive, no? Pinirmahan sa to mga kaigsunan diyan napita. So, karon na usab sa 2025, ana usab nga complaint. So, this is a recurring complaint nga wa by sustainable nga sulbad. Sa kasamtangan, anaa sa 17 ka mga poultry farms ang giisyuhan sa maong cease and desist order. Lakip sab ang ilang environmental compliance certificate ang gisuspenso sa DENR. Pagpasabot ni Director Digamo nga dili sila supak sa maong negosyo, apan ang ayan sab nga iplastar ang ilang biosecurity measures aron dili kini makaperwisyo sa ubang tao. Naghatag sila ng employment, but that is not enough reason, no, na we will just allow them to do it the way they are doing it now. They should improve it. Ang lakang sa DENR EMB10 giuyunan sab sa mga residente sa barangay Sampatulog diin nahimutang ang pinakadagang poultry farm sa lungsod. Ang 60 anyos nga si Nanay Gina bahin ang iyang reaksyon. Tungod sa poultry lang sab kuno nagsalig ang uban sa iyang mga silingan. Napamabagya po yung mga silingan nga nagtrabaho diya. Kailangan bagya po nila ang mga trabaho nila. Oo, andituan. Pero kung pagbuot kit sa kuan, sa atong gobyerno na kailangan may anak pag makapugong. Sumala sa DENR nga ilang ipatawag pagbalik ang mga poultry operators karong adlong Biyernes ug andam sab silang paminawon ang suhestyon sa mga operator aron makabalik sa ilang mga negosyo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kuma nag-viral ang gipaskil nga karatula nga na politika matud pa ang maa magtuod flyover project sa Davao City. Gipang himakak gilayon kini sa Department of Public Works and Highways 11. Apan nganong walay makitang nagtrabaho sa maong proyekto. Sayron ta ang dugong detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Jill, maunay sagad pangutana no, sa mga tao nga nung walay makita nga mga gatrabaho sa maong proyekto, pero sumala sa DPWH 11 nga ginahulat na lang nila nga makumpleto ang rekisitos sa road right-of-way. Gitubag sa Department of Public Works and Highways Region 11 kung nganong wa nay gatrabaho sa maa magtuod flyover project sa Davao City. Kini human nga nagpagula sila og pahayag niadtong Sabado nga anaa sa 82.5% matud pa ang nagapadayong civil works alang sa maong proyekto. Ang atong superstructure is significantly completed naman siya. Sa taas, kung musaka mo, ang katong Center Island nabutang na nato. And then railings na lang ang problema, ang atong ginahulat. So ang railings, according sa atong contractor, moabot karong September. Gipasabot sab ni Ortiz, anaapay 12 ka propiedad nga ginaasikaso o kinahanglang bayran. Upat niini ang priority nga pulos commercial properties. Kay kini nga mga propiedad, ang matud pa nakababag sa pagsugod sa pagtrabaho sa approach sa flyover. Pipila sa properties naka-loan pa sa bangko. We have the funds, okay? But we have the funds for road right-of-way for these properties. But on the part of the claimant, they should napod sila yung mga requirements na kinahanglan i-meet. But then again, it took them time to submit submit their requirements, and katulang July 25 sila nakahatag sa ato. So sa karon ginasugdan na nato ang proseso sa pagbayad sa ilaha. Duha ka tuig na nga nadalatar ang maong proyekto nga maoy nakaparisod sa mga motorista tungod sa katrapik. Apan sumala sa DPWH, wala pa'y tulubagon ang kontraktor ni ini kay balido matud pa ang rason sa kontraktor sa paglugway nga mao ang issue sa road right-of-way. Narawagan sab ang DPWH sa mga telecommunication companies nga lihukon na ang pagbalhin sa mga electric poles nga maigo sa pagpalapad sa kalsada aron masugdan na ang trabaho. Pero kaning mga telecommunication companies, with their sheer number, sa kadaghan nila, and then the number of times that we have communicated with them, we cannot get their full cooperation. Kay nomduman nga niadtong Sabado dunay gipaskil nga dakong karatula nga miingon nga tungod matud pa sa pagpangipit sa kasamtangang administrasyon nganong nadelatar ang maong proyekto. Butang nga daan nang gihimakak sa DPWH 11. Ang maong proyekto dunay 1.6 billion pesos nga pondo alang sa civil works ug gilauman nga matapos sunod tuig. Argel.
Daghang salamat, Jandy Esteban. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ang patay samtang duha ang samdan human nahulog sa Pangpang ang gimanehong trailer truck nga nagkarga og pison sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Maayong pagkalumping niining roller contactor o pison, lakip na ang trailer truck nga gikargahan ni ini human mahagbong sa Pangpang sa barangay Maragang, Tigbaw, Zamboanga del Sur banda alas 3:30 sa hapon adlang Lunes. Patay dinhi ang lalaking driver sa maong truck nga si Jonel Gumapak. Lakip na ang duha ka lalaking painante ni ini nga gila nga si Noni Mandas ug tata ni Ilmida human maipit sa front seat sa maong trailer truck. Samtang samdan ang laing duha ka mga sakay nga anaa sa likod sa maong truck nga giila nga sila Jomar Jumuwad ug Mark James Bayaso human daling makalukso. Gumikan sa grabeng pagkaipit sa mga biktima, miabot og gabii ang rescue operation sa BFP, MDRRMO ug PNP. Patay na diyang nakuha ang lawas ni Mandas, sunod sab ang lawas ni Gumapak ug Nilmilda. Apan palisuray ang pagkuha sanglit grabe matud pa ang pagkaipit ni ini. Sa investigasyon sa Tigbaw Municipal Police Station, pabiyahe gikan ang maong sakyanan sa lungsod sa Labangan padulong sa lungsod sa Bayog. Apan pag-abot sa lugar nga nahitabuan, nawad-an matud pa og kontrol sa pagmaneho ang driver hangtod nga midiretso sa Pangpang nga dunay 10 metro ang kalawmon. Mipasalig ang kumpanya sa maong sakyanan nga abagahon ang pagpalubong, lakip ang pagpatambal sa mga biktima. Inasuwayan pa kini makuha og pahayag lakip na ang pamilya sa mga biktima. Efren Mamak, One Mindanao. Labing unang underground installation sa mga telco o power line sa Cagayan de Oro City. Nakatakdang pagasugdan sa DOH-10 office. Subay sa proyekto sa LGU, National Telecommunications Commission 10 o private partners. Aniya ang akong report. Pinaagi sa gihimong panagtapok sa Cagayan de Oro City LGU, National Telecommunications Commission 10, Department of Health 10 o private partners. Naaprubahan ang labing unang underground installation sa mga telecommunication o power lines sa Cagayan de Oro City. Ang proyekto nakatakdang himuon at tubangan mismo sa opisina sa Department of Health Region 10 ug mulungtad ngadto sa 50 metros ang gitas-on matod sa NTC 10. Pinaagi sa hangyo sa DOH ug tabang sa LGU. Madayon na gyud kini ug sugdan karong Agosto 12. Dakong tabang among proyekto aron gawas nga mawala na ang babag nga spaghetti wires. Mas mukusog sab ang telco services nga masinati sa publiko. Ang iyahang aesthetics mapaayos. Second is the safety of the pedestrians. And then resiliency of the communication facilities in that area. Dugang sa NTC nga dali ra ang paghimo niini nga proyekto sanglit halos usa ka adlaw lamang kini ug matapos gilayon. Dakong tabang sab kuno kini sa DOH-10 para walay sagabal sa ilang LED wall nga ginagamit sa pagpakailap og health advisories. Kaya ang problema lagi nila ang ilang point of communication katumang ilang LED wall. Kay mga kabalo kay mga tao nga if you have to inform kinahanglan na graphics. Kay better approach and better understanding to the people. Ang problema mga wires. So ang among gitanaw diha ang goal. Samtang gilaraw sab karon sa NTC 10 nga magsunod-sunod na ang mga underground cabling sa syudad, labi na sa Kauswagan National Highway nga usa sa mga nag-unang dalan sa syudad. Laraw sab nila nga makigtambayayong sa Misamis Oriental Provincial Government o gisgutan ang mga naabandonang linya sa Miss Ortel aron magamit kini sa underground cabling. Diya sa along Veles, recto going to Lapasan, kanang Antonio Luna, the whole stretch of Corrales, portion of Osmeña. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. One Mindanao. Usa ka kotse ang kalit nga misilaob sa Pagadian City. Matod sa tag-iya nga empleyado sa gobyerno nga nagkambyo kini og battery apan samtang nagdagan na matikdan nga adunay mibuto dayong pagkasunog sa maong sakyanan. Ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak.
Nakurat ang mga residente duol sa North Diversion Road, Barangay Dao, Pagadian City, diyang kalit na sunog ang usa ka kotse. Bandang alas 8:30 sa gabi niadtong Domingo. Sa kakusog sa sunog, walay makaduol sa maong sakyanan. Napalong lamang kini diyang miabot ang kabomberuhan. Ang residenteng si Rogelio Labajo, nabalaka nga maapil ang iyang tindahan. Bakwit na, hindi kami lugar nga among madaganan para kung simbako maigo ang akong shop, salbar na po ni. Nasayran nga gipanag-iyahan kini ni Mukamad Paunte, 43 anyos, ug empleyado sa Land Transportation Office kon LTO nga residente sa Aurora, Zamboanga del Sur. At ang initial nga investigation, gikan siya sa Molabi. Gani ga-change pa siya og battery. So alone in Maharlika Highway sa Purok Bahada, so Barangay Dao. Dito na siya nga nakita na niya nga warag na imbuto sa sakinan. So dali diha nga iya kining gipadaplin si Rodi ang iyang sakyanan. Mo to gi-check niya, nakita niya nga nasunog na yun siya. Pasado alas 9 sa gabi, gideklarang fire out ang sunog. Padayon ang investigasyon sa kabomberuhan sa sinugdanan sa Kalayo. Nag-conduct mi og kanang mga possibilities nga unsay naka-create og ignition nga nasunog ito siya nga sakyanan. Kinasulayan pa nga makuha og pahayag ang tag-iya sa maong sakyanan. Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Samtang ang usa ka tricycle driver human gipusil sa usa ka langyaw nga nangilog og pusil sa usa ka pulis sa General Santos City. Pulis og sospek nga langyaw ang samdan sab sa ilang pag-inilugay sa armas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nangalisang ang mga residente sa diyang adunay nagpinusilay sa dalan sa Purok Malipayon, Barangay Labangal, General Santos City pasado alas 12 sa udto adlawng Martes. Gani makita kining usa ka pulis nga nagkadugo samtang naglingkod sa usa ka bangko. Samtang makita sab ang usa ka langyaw nga duguan sab ang abaga. Gipakalma kini sa mga residente. Apan mi action sab og duol ang maong pulis nga napusilan. Apan gibabagan kini sa mga residente. Calm down. Taod-taod makita sab nga gipasakay na sa mga residente ang nasamdan nga pulis aron dadon sa ospital. Gidala sa ospital ang maong sospek aron mapatambalan o nagikustodiya sa kapulisan. Nailhan kini nga usa ka Dutch national nga nag-edad og 26 anyos. Ang nasamdan nga pulis, usa ka patrolman nga naka-assign sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company, Kiamba, Sarangani Province, nasayran nga ang maong langyaw. Nagpatabang sa maong pulis nga magpahatod sa General Santos Airport sa motorsiklo ni ini tungod nag-apas kini sa iyang flight. Apan pag-abot sa taxi terminal padulong sa airport, gibunlot kuno sa langyaw ang pusil sa pulis o gipusil ang 49 anyos nga lalaking tricycle driver. Murag wa sila magkasinabtanay or unsay ilang pagbangi, migalit o gilog sa pusil, napusilan siya. Pero siyempre at first, basta inaana nga grappling, nagkuan na mo, nagtensyon na mo, di naman na ma-feel niya. So naka-recover pa siya, balipod sa pusil, na pusilan po ng abaga sa pariner mo, itong kadugo po. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa suspect, dili kini mutubag. Do you have something to say or appeal? What is your message, sir? Murag ko tulala, murag kuan man sir, dili man responsive. Ato pang sutaon, ato pang palawman. Ang tricycle driver nga samdan sa abaga ang luwas na sa ospital ug wala pa kinipayag hasta ang pulis. Posible magatubang og kasong frustrated homicide ug frustrated murder ang maong langyaw. Padayon pa ang ginahimong koordinasyon sa PNP sa pag-ila sa mga kabanay sa suspect. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gipusuan sa netizens ang station ID alang sa 75th anniversary sa GMA. Aduna na kini halos 7 million views online. Atong silipon ang behind the scenes sa kapuso celebrities sa shoot sa station ID. Aniya ang report. Proud kapuso, sukad kani adto ug hangtod karon. Kana ang feels nga masaksihan sa mga kapuso sa GMA 75th anniversary station ID. Gipusuan kini online kung asa aduna na kini kapin 6.8 million views and counting. Nagkomento sab og pagtimbaya ang pipila ka netizen nga nag-ingong
Nakaka-goosebumps ang Station ID. Tungod dili sabtiaw ang paghatod og mga istorya sa mga Pilipino nga mausabang among inspirasyon. Giatangan sabang ilang paboritong kapuso stars. Sama nila Jillian Ward ug Sofia Pablo nga tapad sa usa ka frame. Sa shoot sa Station ID, nag-uban-uban ang daghang personalidad sa kapuso bisa na sa ilang busy schedules. Makita sab ang kulitan behind the scenes. Sama sa selfie kauban ang multi-awarded broadcast journalist nga si Jessica Soho o kapuso primetime queen Marian Rivera. Naasab litrato si Yan uban ang hubby nga si kapuso primetime king Dingdong Dantes. Naasab ang sweet moments nila Barbie Forteza o David Licauco. Ang biruan nila Miguel Tan Felix, Derek Monasterio, Allen Ansay o Anton Vinzon. Alang kang Alden Richards, adunay pitik sa puso ang mensahe sa Station ID nga usa ka love letter alang sa mga kapuso. Kasi yun nga, parang it's really not for them. Wala naman talagang GMA. If walang naniwala, walang nagtiwala, at walang sumuporta sa network, hindi siya abot ng 75 years. That moment na nandun lahat ng artista ay masaya kaming makita silang lahat. Si Argil Relator. 1. Mindanao. Maukadto ang ulahing mga balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.